Ben, c'est bon. Mais donc, la séance passée, oui, nous sommes là. Déjà, رجعنا برشا معناتها حاجات déjà que j'ai présenté avant. مكاولة. Donc, حكينا على الرابيديتي والبريسيزيون والستابيليتي. بريسيزيون ما حكيناش عليها ها؟ دونك هذا تفكروا خدمنا عليه هذا. أي voilà. J'essayais. Donc, احنا وصلنا وقتها في l'explication. Bon, marge de gain ou marge de phase. عملناهم عملنا marge de gain, marge de phase. Donc, كان كي تعدل des applications. Des applications خلينا نكونوا pragmatiques. ترى انتم عندكم الكور نتاعكم قدامكم. شو عملناهم الابليكاسيونات هذوك؟ عملناهم les applications هذوك. D'accord. Donc, عملناهم. اللي موجودين في الكتاب نتاعكم هو ماهوش كيف. Bon, voilà, donc en fait, à partir de là, marge de gain et marge de phase. La marge de gain, donc en fait, c'est l'infini. Marge de phase, c'est... Donc, je regarde où le gain il s'annule et je projette. Donc, en fait, ici, je trouve 60 degrés. C'est la laquelle, donc, souvent, on vous donne des choses comme ça. Pour cet exemple, une marge de gain, donc c'est égal à cette valeur, à peu près 20. Marge de phase, donc c'est 60. Puis, donc, je projette, pour chercher marge de gain ici, donc en fait c'est 30, et marge de phase c'est 80. Pour cet exemple, c'est un cas particulier, là où la marge de gain c'est l'infini, marge de phase c'est 180. Ben, هذا اللي خدمناه l'application هذه. إبراهيم الخليل. Je l'ai traité cette application. Hein? Oui, donc tout à fait. OK. Donc, stabilité application 2. On donne ci-dessous le diagramme de Bode de cette fonction, de la fonction transfert en boucle ouverte. Pour k égale à 1, calculer la valeur limite de k graphiquement afin d'obtenir la limite de la stabilité. شكون ينجم يجاوبنا على هذا؟ دونك لهنا marge de gain قداش marge de phase قداش؟ هاكم مسطرينهم ديجا عندكم marge de phase égale 25 و marge de gain égale à 20. حسب رايكم est-ce que si j'utilise un correcteur proportionnel ou bien comme si j'ai donné le diagramme de Bode pour cette pour ce schéma bloc pour la FDBO. معناتها أنا عندي un schéma bloc sous cette forme. عندي ici K égale à 1. وعندي هنا la FTBO. Donc, ce que j'ai représenté là, c'est le diagramme de la FTBO. Pour K égale à 1. نجم تعطيني K limite permettant d'avoir le système, de ramener le système à la limite de la stabilité. Vas-y, شكون يتكلم؟ Monsieur, limite, il y a de sorte
الام جي تقعد بوزيتيف. صحيح اي تقعد صفر. هذاك الليميت ها نهزو دو تال مانيير نولو نلقاو ام جي ايكال 0 اي دونك الليميت تاعنا نهزو 20 ديسيبل. 20 log de K limite égale marge du gain. D'accord là? Lorsqu'on va multiplier par K supérieur à 1, qu'est-ce qui va se passer? Le diagramme il va se translater vers le haut. صح ولا؟ يعني الدياجرام تاعنا الدياجرام تاعنا مش يعمل هكا. il va se translater كيما هكا ياخذ cette allure. داكوردو؟ حتى نجم نسطرو. ناخذو بالازرق يبقى بريسك يولي هكا. داكوردو حتكش دونك الانترسيكسيون تولي لهنا. يعني ترانسلاسيون ماكسيمال توليري هي مارج دو غان. دونك لهنا ال 20 log de K limite est égal à mg. D'accord? 20 log de K limite égale à mg. Donc K limite égale 10 exposant 20,21 sur 20, c'est égal à 10,25. Souvent, on vous pose des trucs comme ça. D'accord? Des questions comme ça. Mais c'est bon, vous faites le cas. J'avance. Oui. Léna, est-ce que j'ai répondu sur cette question? Sur cette application? Et souvent, on vous pose ces questions. Surtout, bon, un peu partout, surtout dans le concours tunisien. Déterminer la valeur de Kp permettant d'avoir la marge de phase égale à 45 degrés. La marge de phase égale 45 degrés. حاب نعرف الكابي قداش théoriquement afin d'avoir une marge de phase de 45. شكون يجاوبني؟ نختار quelqu'un. اي ليثي عبد اللوي. هاي سمر. وي مسيو. سمر العايد. وي مسيو. الريبونس عندك انت. هنا نستعرف الفونكسيون دو ترانسفير. شكون؟ تستمر عن تطلع ترانسفير. اي ناخذ الاف تي في او ولا الاف تي بي اف؟ اف تي بي اف. اف تي بي اف فيرمي بوكو لا فيرمي. لحظة فرع. هاي حبسوا غاديك ياخذوا غاد. ننظموا الافكار. احنا on va étudier la stabilité. قداش شفنا من ميثود pour étudier la stabilité؟ شفنا الميثود نتاع méthode algébrique de Raoult. شفنا les pôles. Les hommes sont basés sur quoi? Sur l'étude de la FTBF. شفنا marge de gain, marge de phase. Avec la méthode graphique, elle est basée sur l'étude de la FTBO. Déterminer la valeur du Kp permettant d'avoir une marge de phase égale à 45. L'FTBF ou l'FTBO? Oh, monsieur FTBO. FTBO. l'FTBO, on a قداش هنا؟ Kp sur P 1 plus 0,1 P. 0,1 P. صحيح. شكون يذكرنا بالاكسبريسيون de la marge de phase? Théoriquement. La marge de phase théoriquement. Aïe, شكون؟ L'expression de la marge de phase théoriquement. Monsieur, j'ai fini de la symptote. لا أي باهي يقصد. احنا ما فسرت لكم كيفاش نعملها. قلنا المارج de phase هي l'angle entre le point de phase de module 1 et le point de phase moins 180. شفتها في الدياغرام دو كويس. احنا ما نستعملوش ني كويس نستعملو بوت. دونك نمشي نشوف وين لو غان يسانول ومن بعد نبروجيتيها على الفاز ومن بعد ناخذ لا ديفيرونس بارابور ا moins 180. ترى اعطيني une expression pour la marge de phase à partir de ce diagramme. Diagramme موجود. Ouais. 180 plus argument تاع argument تاع FTBO J oméga 2. Avec le module de FTBO égale 1.
G oméga 2 égale 1. هذا هو بالضبط ce que je vais utiliser. D'accord? Donc voilà, نرجع للخدمة متاعنا. Je pense que je suis مروان نقلت الكور monsieur pour être honnête hein? خسرت نقلتها سير اي باهي بيان سور توا تستعمل الكور نتاعك اما plus tard باش تلقى روحك انت tu sais comment utiliser d'ailleurs lorsque tu sais l'information où elle existe ça déjà c'est une compétence d'accord très bien apprécié ben déterminer la valeur de Kp permettant d'avoir une marge de phase de 45 شنو باش نعمل هنا باش نقول المارج de phase égale 180 ونخرج la FTBO de J oméga 1 avec le module de la FTBO de J oméga 1 égale à 1. ترى تنجموش تعملوا لي كالكول هكا قدامكم وتعطوني كابي قداش واللي جاوب صحيح مش نعطيه بلس 1 في الدي اس. هاي اوكي تفهمنا نعطيكم 2 مينوت. قداش حابة تساوي المارج دو فاز 45 اوكي نحب المارج دو فاز 45 هكا قدامك نحب مارج دو فاز 45 déterminer Kp permettant d'avoir cette marge de phase. نعطيكم 2 minutes donc وتراهو باش اللي جاوبني صحيح عنده بلس 1 في الدي اس. حلوة هذه سيونس انجستري يا ناري ها تهزوها ديريكت للوزير. Ah, c'est bon, شكون لقى la réponse. On fait ou les 2 minutes. أماني بن دريس. لا صبرك monsieur خي مش انا باش ناخذ بلس دونك العباد الكل. يسرى جلاس متنازلة على البلس أماني يسرى أهلا وسهلا معنا ما سافا تلقاه الكابي قداش؟ ليه مش مازالت لحظة خامة. عايش شكون منكم كل واحد يخدم من بلاصة عايش شكون مش يربح هاي بلس راي خير لا نبدل ونبدل راي. ميسا حمدي مأمون مكي مأمون نعم مسيو. سافا خريطة الحمد تلقى لله، الكابي نحسب مسيو. هاي يفيس هاي. تنجم تراجعنا الكيستيون؟ Oui, avec plaisir. قدامك. C'est bon?
Monsieur, pris 10 sur oméga 1 fois tangente 135. 10 sur oméga 1 fois tangente 135. 135 والأوميغا 1 قداش؟ لازمك تخرج الأوميغا 1 باش نجم تخرج الكابي. وعليه نخرج فيها الأوميغا 1. كيفاش نخرجوا احنا marge de phase؟ ما هو marge de phase est égal 180 plus l'argument de la FTBO lorsque le gain s'annule. Le gain s'annule permet de déterminer oméga 1 اللي في الكورس سميناها اوميغا 2. باهي مش نعطي محاولة أخرى. أي محاولة أخرى راهو بليس 1 محاولة أخرى ونتعدى نعطي ريبونس ونحي لكم الناس كلها موانزا قداس. رؤى جويلي. شيماء مبروك. رؤى هاي فازي وي رؤى. مسيو. يا مسيو ما نعرفش ما وصلتش مازلت نحسب في الأوميغا. حتى انا مسيو زدت نكلكل. نستنى في محاولة ثانية. هاي ميسة شابي. ما زلت ما وصلتش مسيو. محمد عزيز يحمدي. هاي مشاني نحسب دقيقة بركة ونص. مسيو أوميغا 2 تجي 10. تقريبا صحيح. فازي هاي يا أحمد هاي خذ بليس هاي. هاي مشي لحظة بركة نكمل الكا. برشا سسبانس ها. رد بالك محمد عزيز نشغل بكرة. ميسيرش فاهم. دكا سارة كبيرة. يا سارة يا سارة وينك يا سارة؟ لحظة بس هو نحسب الكاكا. سارة تخيل سارة. وي تمام. الكابي لقيتها موان 10 مسيو. هذه نعتبرها محاولة ولا نتعدى؟ فزت عليك محمد. يا محمد هكا كلمة أماني أعطتني محاولة غلطة. هي نتعدى ولا ما نتعداش؟ نتعدى. تتعداش مسيو لحظة بركة. اوكي باهي هذه لونسينيمون ديستونس هاي البرشا. توا الولايات الكل موجودين زعما في الواحد تما 20 بيرسون هما على الأقل عندي 10 واحد 10 ولايات ولا أكثر. هاي محمد سيركا إيجال 10 راسين دو 2. اي صحيت برافو. دونك اوميغا 1 ايجال 10 راديون. عيخي ايش بيكم صعيب عليكم الحكايه؟ مسيو الكالكول ناخذ ليكواسيون الاولانيه بالله ركزوا معايا مليح. كي ناخذ هذه مارج دو فاس قداش 45 ولا 45 موان 180 قداش تجي؟ موان 135. ولا اف تي بي او نتاعي قداش؟ كابي سير بي فاكتور دو 1 بلس 0.1 بي. معناتها الارغيومون شوف سهله برشا. الارغيومون دو لا اف تي بي او
ستيلو ما باش يكتب لي égale l'argument de KP 0 moins l'argument de J oméga c'est moins 90 moins arc tangente moins l'argument de 1 plus 0 1 J oméga mais la partie imaginaire c'est la partie réelle 0 1 oméga 1 فهمت هذايا يساوي moins 135 كي نجمع هذوما قداش ناخذ معناتها نلقى l'arc tangente de 0 1 oméga 1 égale égale plus 45 moins مش يرتين تتنحى معناتها لهنا tangente 45 قداش تجي tangente 45 تيجال 1 est égal 0,1 oméga 1 معناتها l'oméga 1 égale à 10 radians par seconde sauf مثلا le module de la FTBO est égal à 1 هي اللي مش تخرج لي كابي le module قداش le module يجيني كابي le module de la FTBO égale KP sur oméga 1 la racine carrée de 1 plus 0,01 oméga 1 au carré égale 1 donc le KP تساوي l'oméga 1 racine de 2 c'est-à-dire 10 racine de 2 ça va حلو الميكرو الناس الكل اي مسيو سافا مسيو انا عملت الفالوج نتاع الموديول يقال 0 هي معناتها الموديول يقال 1 هي جست قلت لك خاطر خذيتها بالفازه نتاع في الدياغرام نمشيو في هذيك تعطينا 0 حتى في الدياغرام j'ai donné cette formule je pense bah à la colle c'est pas méchant hein. tu vas écrire une ligne en plus au cas où le 20 log du module de la FTBO égale 0 معناتها le module égale 1 ben ça va فهمنا فيها هذه الله غالب désolé plus 1 مشيت عليك نتعداو عليه مسيو لا خذيت محاولتي خذيت محاولة واحدة مسيو أماني خذيتهم الآخرين أماني فصلت عليكم باهي هاي مازال ثم بليس 1 أخرى قدام هاي on essaie de voir هذا معي باهي ok donc la séance prochaine ça sera présentiel on discutera de ça j'avance c'est bon vous notez الواحد لحظة بركة مسيو نستنى شوي دقيقة. باهي اوكي هاي ما عادش نحبكم تاخذوا لي فيها الامور هذيا فهمتوا نحبكم تاخذوا بلوس 1 ها ساشون اللي جاوبني راه والله الحقيقة يستحق بلوس 1 شكون جاوبني صحيح ابراهيم عزيز لا مسيو عزيز الميريت بلوس 1 كاو يعطي الصحة مسيو بالرسمي ما ان توكا صعيبة يعني باش تجيب 21 ياك سي بون بلبستها عليه يا أماني واش لازم ال 21 هاي سيدي on avance فدلك c'est bon hein non monsieur Non, monsieur. non monsieur donc قريب نكملوا la partie automatique ونتعداو la partie mécanique الحقيقة مازلت ما بديش نصلحك في l'examen mais j'ai commencé avec l'MP et ça marche super bien j'espère aussi انتوما زادا فهمتوا وهذه c'est un bon signe normalement مسيو oui مسيو ما فهمتش كيفاش نجمو نخرجو البارتي ريال والبارتي ايماجينير نتاع الاف تي بي او لهنا باهي اما خدمة مش واضحة باهي ok je peux effacer le tableau
معناتها اللي كتبته كله je peux l'effacer hein. Ben, Anna, je vais t'expliquer les choses doucement. Ben, هذايا شيما بلوك قدامنا ها ترى ركزوا معايا لا اف تي بي هنا قداش لحظة بالك je trouve du mal à gérer mon truc donc voilà. Voilà, c'est bon. لهنا لا اف تي بي تاعنا قد اف تي بي دو بي ولا دو جي اوميغا هي تساوي كا بي sur j oméga fois 1 plus 0,1 j oméga. هذوما نورمالمون كي تخزر ترى هكا انت فهمت كان ديسبي كي ترى هذيك ليكريتور هكايا باش ترى باهي تو كي نعمل انا هنا لارغيمون دو لا اف تي بي دو جي اوميغا احنا قلنا اوميغا عادش مش تجي هي مش تجيني خليني نخدم بازيكمون كيما قريتو في الباك نقول لارغيمون دو كا بي moins l'argument de j oméga moins l'argument de 1 plus 0,1 j oméga. On tarif l'argument de z prime est égal à l'argument de z plus l'argument de z prime ou l'argument de z sur z prime égale l'argument de z moins l'argument de z prime. هكايا ولا هذا متفكرها من الباك. Ben, l'argument de Kp, l'argument de j oméga, c'est un nombre imaginaire pur. شنو l'argument بتاعه؟ C'est 90. هكا ولا؟ Avec le signe moins, c'est moins 90. Moins l'argument de A plus JB. L'argument de A plus JB. C'est l'arc tangente de B sur A. Donc, toi, les moins arc tangente 0, 1. Oméga 1. C'est oméga 1. Mais, d'accord? Donc, l'argument de la FTBO, le marge de phase est égal à 45 degrés. Hein? Ici, 180 plus l'argument de tout ça, c'est moins 90, moins arc tangente, 0,1 oméga 1. فهمت؟ باهي. Donc, قداش يجيني 180 إلى 90 تجيني 90 moins arc tangente 0,1 أوميغا 1 باهي هكا باهي كي نحول 90 à gauche قداش تولي لي moins 45 égale arc tangente 0,1 أوميغا 1 moins بالطبيعة les tangentes 0,1 oméga 1 c'est les tangentes 45 c'est égal à 1 معناتها oméga 1 est égal 10 radians par seconde. فيها شي حاجة تو؟ C'est bon, monsieur, merci. هل هو سؤالك ولا لا؟ شنو monsieur? هذا السؤال متاعك؟ أي c'est bon, merci.
Mais ok, هيا نتعداو معها. دونك هذه اتفقنا. قلنا هكا باين نتعداو. بون. لهنا دونك ما عرفتيش بهذا. stabilité. Donc application هذا هو بدونه. C'est pas ça, مش مشكل. نستعد donc la partie précision. Donc la stabilité زهدة. عندنا la précision. شو معناتها un système précis؟ Un système précis مثلا كي ناخذ فور نشريوه من المغازان جينيرال ولا من أي بلاصة ونمشي نروح بيه. Donc en fait je vais faire un petit test. مثلا je demande 150 degrés Celsius qui increase à l'intérieur بعد ما le régime permanent s'établit. Donc نلقى مثلا 120. Est-ce que mon système est précis? Non. نلقى l'erreur نلقى قداش؟ نلقى 150 moins 120 c'est égal 30 degrés Celsius. كان نحب نخرج l'erreur هذه en pourcent. مش نقول 30 sur 150 fois 100. نلقاها 30 1 sur 5 نلقاها 20% à peu près. L'erreur à peu près 20%. D'accord? Ben, la précision là est caractérisée par quoi? حسب الشيما بلوك هذا. شنو هو le paramètre ولا la variable الموجودة في الشيما بلوك هذا qui peut caractériser la précision d'un système? Epsilon de P. Epsilon de P. Donc il faut vraiment chercher à exprimer epsilon de P. L'epsilon de P لهنا قداش؟ c'est x de P moins x مس de P. x مس de P قداش؟ c'est b de P fois y de P. D'accord? Ou y de P شنية؟ c'est la FTBF fois x de P. Et du coup, donc, on peut exprimer l'epsilon de P sous cette forme. نلقاو x de P sur 1 plus a de P b de P. C'est bon ولا مش واضح؟ C'est bon. Vous voulez que je démontre ça doucement? Mais ركزوا معي. Donc, عندنا voilà. Donc, ما كنتش مشتراو. Je vais utiliser presque mon tablette. Alors, عندنا epsilon de P c'est égal x de P moins x mès de P. Donc, c'est égal x de P moins b de P fois y de P. C'est bon, ok, là? Donc, c'est égal x de P moins b de P. Y de P, je n'ai نجم نكتبها FTBF fois x de P. معناتها ça va être a de P sur 1 plus a de P b de P fois fois b de P fois x de P. فهمتوها ولا؟ Et du coup, كاين واحد المقامات. Donc en fait, je réduis au même dénominateur. شنو نلقاو x de P sur 1 plus a de P b de P. Or, هذا vous voyez ici مش la FTBO. Et donc, epsilon de P, on peut l'écrire sous cette forme. C'est x de P sur 1 plus FTBO de P. D'accord? Or, epsilon de P, c'est l'erreur dans le régime, dans le domaine de la place. C'est quoi? C'est epsilon de l'infini, qui est la limite de epsilon de t lorsque t tend vers l'infini. C'est l'erreur dans le régime au régime permanent dans le domaine temporel. تتفكروا اللي شفنا formule qui permet de trouver ça dans le domaine de la place. C'est pas la limite de la valeur finale de P et epsilon de P lorsque P tend vers 0. Voilà. Donc, toi, اللي عندي لهنا
epsilon de l'infini, c'est la limite de P, x de P, sur 1 plus FTBO, lorsque P tend vers 0. هذه l'expression de l'erreur dans le régime permanent. لكن هنا شنو تلاحظوا؟ On remarque en fait que cette erreur dépend fortement de ce x de P. Si on change x de P, l'erreur change. Voilà l'expression. Donc, epsilon de l'infini, c'est la limite de epsilon de t lorsque t tend vers l'infini, c'est la limite de p epsilon de p lorsque p tend vers 0. C'est égal à la limite de px de p sur 1 plus ftbo lorsque p tend vers 0. On est d'accord là-dessus? Oui, monsieur. Oui. Ben, j'avance. Ben, ahna, قلنا هذا ben, تم 3 types d'erreurs. Les 3 types d'erreurs هم هذا. L'erreur de position. Ça m'a aussi l'erreur statique ou l'erreur indicielle. Maintenant, j'applique un échelon pour l'entrée. Un échelon de position. شو معناتها؟ معناتها أنا مثلا نطلب من إتيديون منكم داكوردو نطلب من واحد منكم نقول له فازي امشي مثلا اخذ قدام باب ليبست داكوردو اخذ قدام باب ليبست سي لا بوزيسيون داكور زميلكم مشى وقف بحذا المحطة نتاع اللي قدام ليبست ماهوش في الباب قد il y a ce qu'on appelle ici erreur de position. D'accord? Parce que moi, j'ai imposé un échelon de position. L'échelon de position, c'est la position radique exactement de l'IPEST. D'accord? Tama erreur آخر سموه erreur de vitesse. مش نزيد حاجة أخرى. قولوا امشي اقف قدام باب exactement في l'entrée نتاع l'IPEST في الباب tout en partant avec une vitesse de 4 mètres par seconde. تمشي avec une vitesse de 4 mètres par seconde. La vitesse كيفاش تلقاها par rapport à la position. Tu dérives la position, tu trouves la vitesse. Donc j'applique un échelon, une rampe, ce qu'on appelle erreur de vitesse. مثلا هو سيد هذايا زميلكم مشى exactement مشى إلى essayé باش يكون يوصل بهذا باب ليبست وصل exactement الباب ليبست. L'erreur de position est nulle, mais ما مشاش avec une vitesse de 4 mètres par seconde, مشى avec une vitesse de 3 mètres par seconde. Et donc لهنا عمل لي erreur de vitesse. D'accord? باش نزيدو condition أخرى. Lors du démarrage, il faut faire une accélération de مثلا 2 mètres par seconde carrée. C'est l'accélération. يعمل erreur. فهمتي؟ على كل donc en fait principalement on met l'accent surtout à l'erreur de position, l'erreur de vitesse. L'erreur de vitesse aussi on l'appelle erreur de poursuite ou bien erreur de traînage. Essayons d'analyser les choses. تو فهمتوا الفلسفه نتاع les deux erreurs. معناتها كي ناخذ انا الفور نرجع ليكزامبل ناخذ الفور حطيت 150 دوغري عمل لي 120 هذه نسموها erreur de vitesse ولا erreur de position. Erreur de position. فهمتوا؟ Voilà. Ben, لهنا, c'est très simple. La formule هذه, si je remplace x de p par a sur p, شنو نلقى؟ نلقى epsilon s égale la limite de a sur 1 plus ftbo. Parce que x de p, c'est a sur p. A, c'est l'amplitude de l'échelon que j'ai appliqué. D'accord? Ben, si je parle de l'erreur de traînage, donc x de t, ça va être at u de t, et donc x de p, c'est a sur p carré, et epsilon de v, c'est la limite de a sur p, facteur de 1 plus ftbo. هذه erreur statique وهذيك erreur de vitesse.
Ça m'a l'erreur de poursuite, l'erreur de traînage. L'erreur d'accélération, j'applique à t carré et de t. Si je dérive deux fois, je trouve une accélération. La transformée de la place, c'est 2a sur p au cube. Et l'erreur d'accélération, epsilon a, c'est la limite de 2a sur p carré, facteur de a plus ftbu. C'est bon. Mathématiquement, c'est bon. شكون عنده سؤال؟ باش نجاوبوا mathématiquement ورا. سافا مش سافا نتعداو. شنو تلاحظوا هنا؟ تو باش تعداو الحاجات ما خير. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez لأن l'erreur statique dépend de la FTBO. هكا ولا؟ L'erreur de vitesse dépend de la FTBO. Ou l'erreur d'accélération dépend de la FTBO. تمام ولا؟ Oui, monsieur. شفتوا ما أحلاها ال FTBO؟ تحكم في الستابيليتي ومش تولي تحكم لي في البريسيجن. C'est bon؟ نتعدى. توا هذا كي باش نحسبهم نجابليك لي فورمول نلقى روحي. توا مش نمشوا ما خير من هيك. La précision en fonction de la classe. مش l'ordre du système, c'est la classe du système. D'accord? La précision en fonction de la classe du système. شنو la classe؟ ما تعرفوش. عاوش فسرك اش معناتها la classe. نجم la précision نعرفها en fonction de la classe. C'est la classe de la FTBO. ناخذ la FTBO. J'essaie de l'écrire sous cette forme. نخرج من فوق KBO ونخلي 1 ici. ونجي لهنا نخرج ce qu'on appelle P exposant alpha ونخلي 1 ici في النيميراتور. Donc أنا نمشي نحسب la FTBO. J'essaie de dégager ces choses. Et le KBO, c'est mon gain de la FTBO. Alpha, c'est la classe du système. Ça va? Mathématiquement. Dramatique exemple. 10 sur 2 plus P carré. KBO égale à 5 et alpha égale à 0. C'est un système de classe 0. C'est bon ou non? Oui. Oui, FTBO égale 10 sur P facteur de 1 plus P carré. KBO قداش؟ 10 ou l'alpha c'est égal à 1. صحيح ولا؟ مسيو ما عرفتش عليه. باهي احنا قلنا الكابيو هاي مسيو سي بون مشينا عملنا خرجنا 2 فاكتور باش نخليو 1 على البارتي الثانية وتولي 5 sur سي باهي بون. واش نعطيك ابليكاسيون اخر باش ناخذ اسكو جو بو augmenter l'épaisseur. Ben, d'accord, c'est bon. Ben, qui est FTBO هذه مثلا est égal 2 sur 1 plus P carré. C'est un système de classe Radesh. مسيو ما زلت ما ظهرتش. Il y a un retard يظهر لي. فما retard.
سي بون وصلت؟ اي مسيو سي بون وصلت. سيستم دو كلاس قداش هذا؟ كلاس زيرو. صحيت تري بيان. والكابي زيرو تطلع كابيو تطلع دو. صحيت تري بيان. كي ناخذ اف تي بي يو égale 10 sur P facteur de 1 أنا لحظة facteur de 1 plus P قداش لنا plus P carré plus B هذا قداش الفا يقال 1 وكابيو يقال 10. بلس 1. باهي سي ان سيستم دو كلاس 1. اي باهي متفقين في هذا أموركم واضح. باهي أنا باهي يا ربي يبارك فيك. أنا مش نجي نعطيك هذا لحظة برك. مش نجي لهنا. شنو نقول لك؟ راهو باش نعطيك دياغرام دو بود. قاعدين تفهم فيا ولا لا؟ باش نعطيك دياغرام دو بود هذا. باهي خليني الماستر متاعي باش نعطيك الدياغرام دو بود هذا يعمل لك هيك. يعطيني حاجة باهي. مثلا هذايا موان سون كذا 4 وهذايا موان زان موان دو. هذايا كي ترى هكا نقول لك هذا راهو دو لا اف تي بي يو. هذا الكاع اون ديسيبل دو لا اف تي بي يو وهذه لا فاز دو لا اف تي بي يو. هذه اوميغا وهذه اوميغا. شنو السؤال مشيت تسأل هنا؟ لا كلاس شكون ينجم يعطيني لا كلاس؟ تشوف فيها تصويره ولا؟ اي هاي لا كلاس قداش؟ شفت هنا من الدياغرام دو بود مش نجم نخرج لا كلاس. حسب رايكم شنو مش يكون لا كلاس لنا؟ C'est pas un système de classe 0. علاش مسيو كيفاش نجمو نعرفو؟ صحيت علاش مسيو خاطر دخلنا هيك اون زيرو. مساعد هذيك معناها تقصد لابسيس زيرو؟ لا ما نقصدش لابسي زيرو البونت زيرو. البونت زيرو فهمتك. وبدينا من زيرو بالنسبة للفاس. دونك هذيك نعملو كونكلوجون اللي هي كلاس زيرو. بالطبيعة بالضرورة بالضرورة. قولي نو مسيو ما فهمتش. باهي ميساج عادي لي هذه باش نعطيك ان اوتر سيستم.
juste أنا شنو صار؟ باهي سامحوني دونك بيعت الواحد سي با ميشون هذا نعطيك أنا تراسي السمتوتيك هذايا موان 1 وهذه موان 2 الفاز كيفاش باش تكون موان 90 موان 180 de classe 1 بس برافو شفتي توا الامور مريقله محلاها انا من دياغرام دو بوت نولي نجم نعرف الكلاس نتاعي باهي هكا سيستم دو كلاس 1 وهذا سيستم دو كلاس 0 باهي هكا تفهمنا في الموضوع سيت كومبيتونس اموركم واضحه فيها وي مسيو نرجعوا لهنا هاي سيدي ماتيماتيكمون خلينا نمشوا لحاجتنا به au voisinage de 0 هذا ماهيش ايكيفالون à كابيو سير بي اكسبوزون الفا وي مسيو ولا الفا هي اللي تحكم في الدنيا كان الفا ايكال 0 لا اف تي بي يو سي ايكيفالون à كابيو وكان الفا ايكال 1 لا اف تي بي يو est équivalent à K bio sur P. صحيح ولا؟ صحيح. باهي ما لا يا سيدي تراه نخزروا التابلو هذا. احنا ما تنساوش اللي قلنا au voisinage de 0 la F T bio est équivalent à K bio sur P exposant alpha. Donc on va étudier les erreurs en fonction de la classe. Principalement, je vais mettre l'accent sur ça. الريتم هذا برينسيبالمون ونمشي نركز عليه. تبقى أنا نحاول نفسر لكم l'approche. Pour alpha égale à 0, la FTBO est équivalent à quoi? 0. C'est équivalent à KBO. Pour alpha égale à la FTBO est équivalent à KBO sur P. Donc, la limite fait 0 de la 1A sur 1 plus FTBO. Vous remplacez FTBO par quoi? Par KBO. Oui. Donc, limite chiatine. L'erreur, c'est A sur 1 plus KBO. Si système de classe 0, l'erreur de position, c'est A sur 1 plus KBO. وإذا حب نحسبها en pourcentage, ça sera l'erreur statique. Ici, l'erreur statique en pourcent. Qu'est-ce que نحسبها en pourcent? شكون يعطيني la réponse? نحسب l'erreur statique en pourcent. هذيك ماشي en pourcent, هذيك l'erreur réelle. En pourcent, نقسم على l'amplitude de l'échelon et je multiplie par 100. Ça va être 100 sur 1 plus KBO. D'accord? Ben, l'erreur statique, si alpha égale à 1, le KBO c'est équivalent à l'FTBO, c'est équivalent à KBO sur P. Vous remplacez ici la FTBO par KBO sur P. Limite fait 0. KBO sur P tend vers l'infini. Donc, l'école tend vers 0. Le système est précis à 100%. Monsieur, je me le pourcentage. لا فهمت pour alpha égale à 1 l'erreur صفر. Pour alpha égale à 1. La STBO égale KBO sur P. Oui.
Donc, limite lorsque P tend vers 0, قداش تعطيني؟ تعطيني 0. صحيح. توا أنت ما فهمتش كيفاش رجعت l'erreur statique en pourcent. أي. ركز معي. أنا عندي فور، هذا الإكزامبل ديما نستعمله لأنه الناس الكل تفهم. طلبت منه 100 دوغري. أعطاني 80. قداش l'erreur ريال؟ 80 على 100. لا l'erreur ريال قداش غلط؟ 20 دوغري. 20 أي 20 ركز بازيكمون. أي. ال20 en pourcent قداش تمثل؟ 20 1%. أي بارابور على كونسيني، لا كونسيني أنا طلبت 100 هو عطاني 80 l'erreur نتاعي en pourcent قداش؟ 20%. 20%. أي أي صحيح. توا كي نطلب منه 150 أي. أعطاني 120 l'erreur ريال قداش؟ 30. l'erreur ريال l'erreur en pourcent 30 sur 150 fois 100. صحيح برافو. توا واش عملنا؟ l'erreur en pourcent j'ai divisé par A disparaît. Hein? ضربت فوسها. Par 100 sur 1 plus KBO. تمام ولا؟ أي بريك. Voilà. Ben, توا l'erreur de vitesse. ما هي limite de A sur P facteur de 1 plus FTBO? Si alpha égale à 0, ما هي l'FTBO c'est KBO. Donc l'erreur lorsque P tend vers 0 هذه بكلها tend vers plus l'infini. وكي نمشي pour alpha égale à 1 نلقاها A sur KBO. يعني pour avoir un système précis pour un système de classe 1 تم erreur de vitesse est égal à A sur KBO وإذا كان نحب نخرجها en pourcent c'est 100 sur KBO. Ok, quand je divise par A et je multiplie par 100. C'est bon? Oui. C'est bon. Moi, principalement, avec la classe, je peux répondre sur l'erreur. Hein? باهي. أي مسيو. باهي مشو ربي يبارك فيكم. ترى خليني نرجع بيكم للوحد. فهمنا فيه التابلو هذا. ترى السيستم اللي قدامكم هذايا. Étudier la stabilité, la précision et la stabilité. J'ai étudié la précision. شنو رايكم؟ Système de classe قداش؟ De classe 1. 0. Un point. Erreur de position en pourcent. Erreur de position en pourcent. L'erreur de position en pourcent. Un sur 1 plus KBO. 100 sur 1 plus KBO. الكابيو قداش هنا؟ ما هذاك شنو سؤاله؟ هذاك أنا نوجه الكبير. 20 لوك دو كابيو قداش؟ 0 كابيو قداش؟ شفت الخدمة اللي خدمناها؟ وقت اللي نعملوا في الدياغرام دو بود والجو هذاك توا تسون تري اليز معناتها تغزر تقرا تفهم كل شيء. هذا يا سيدي l'erreur de position 50%. فهمتوا؟ على خاطر الكابيو 20 لوك دو كابيو إيجال 0 معناتها كابيو إيجال 1. Ça va? Oui, monsieur. Système de classe 0. Qui n'indique l'exemple avec? C'est un système de classe combien? De classe 1. Erreur de position. شفتوا الدياغرام دو بود de la FTBO chez Atini?
il me permet d'étudier et la stabilité et la précision. ترى ركزوا هنا هذه الكرة اللي عندك. بيترا كي تخزر لهنا باش نعطيكم كل مرة حاجة. باش ناخذ هذايا. سبعة ترى فيها Oui, monsieur. باهي السيستم هذايا c'est un système de classe قداش admettons لي هذه FTBU admettons لي هذه راهي FTBU Zéro, ouais. Oui, c'est un système de classe 0. Donc ici, alpha égale 0. منين خرجتها؟ خرجتها خاطر فما asymptote في الزيرو. ولا من الاسمتوت في الزيرو يرحم والديك. اسمتوت في الزيرو. باهي باهي. توا لهنا نحب نعرف أنا نجمش تعطيني l'erreur statique en pourcent. لا ما نعرفش أنا بدي من فوالا الكابيو نتاعنا هاي نجم نخرجوه من هنا سي تيغال افا كابيو يقال l'erreur de position 4,76 sur 21. sur 21. بس كيفاش طلعت الكابيو؟ عندي l'expression de la FTP قدام. Sinon si هو normalement je donne pas ça. Sinon تاخذ العلامة هذيا c'est égal 20 log de KBO. C'est bon? مو تاخذ تشوف هذيك 26 ولا 27 وحاول تخرج كابيو. سينو انا عطيت الكابيو نتاعك. هاي موجود. سي سا الكابيو تاعكم. بس يظهر لي فما غتاخ كبير في ال ينجم يكون ترى انا مش نكتب تاو مش نكتب مازال 1 2 3 وصلتكم الأ ولا لا؟ مازال دوماج. سي بون فما تو وصلت مسيو. فما شوية روتار معناتها أنا نتكلم يوصلكم الصوت ومن بعد يوصلكم الكلام. فوالا خاطر ما طلعت لك الاكسبريسيون تاع FTPO كان بعد برشا. داكور دونك فما بروبليم. تيست يمكن عندي كونيكسيون كارمون. Descendant et 3, non, c'est faible. Ou l'ascendant, ça m'a خايب l'ascendant. هو normalement اللي 0,4. Mais avec 4G, on peut atteindre حتى 15.
هو le paramètre 0,59 يتسمى أول مرة ناخذ 0,59 bon أما هو bon avec AG donc ben malin c'est bon توا نرجع donc l'erreur statique là c'est 100 sur 21 à peu près 5%. هكا ولا نجموش تخرجوا لي marge de gain ou marge de face. Donc, marge de gain, marge de phase, si ça c'est la FTBO, je regarde où le gain il s'annule, je projette, donc ça c'est la marge vingt-cinq quelque. à peu près. Ouais. Trente, monsieur. 30. 28, 30. Marge de phase après 30. Bien, ou le marge de gain? Marge de gain, c'est l'infini. Déjà, moins 180, c'est une asymptote. Donc, شفتوا لهنا avec diagramme de Bode, je peux conclure sur la stabilité et sur la précision. Vous voyez? C'est bon, فهمتوني ولا؟ أي مساء. نعطيكم exemplaire. نعطيكم l'exemple. Ben, l'enseignement à distance, ولا quelque part? Oui, monsieur. Ben, ما نشهدش. Non, c'est plutôt ici. Ça, c'est la face. Il faut que je ramène... En analysant en analysant la phase, tu comprends que c'est un système de classe. Hein? ainsi هذا أنا ما نعرفش أصلاً c'est معناتها la fonction transfert نتاعو تراو فيها diagramme de Bode قدامكم أي مساء. شكون يجاوبني أي système de classe شنو De classe 0. علاش دي كلاس زيرو مساء مش فاهمة السمتوت في من الأول 2.0. شو diagramme de phase هذا ولا؟ هي خل هذا تفاز. كلاس 1 monsieur. دي كلاس 1 ثبت في البونت تلقاها موان 1 كانت البونت دو موان 2 دو كلاس 2 هذايا أما هاك شفت هنا في الواحد وبدأت من ال 90 دونك هي ديجا ال 90 تعطيك إيدي اللي هو Monsieur, وي monsieur كيف عرفت من diagramme de phase اللي الكلاس égale 1 ما فهمتش. ما هو أنت الفونكسيون ترانسفير كي تبدأ هكا تبدأ h de p
تبدأ H de P هيك égale K sur P facteur de 1 plus 2P. كيفاش نصوروا الدياغرام دو بوت؟ تفكرش عطيك كمان كيفاش نصوروا. قلنا راهو يبدا هكايا يبدا بونت موان 1 ولهنا يعمل pente moins 2 lorsque j'atteins la prestation de coupure oméga C égale à 1 sur tau. Tout en supposant bien sûr حاضرين بالباهي في الوقت هذاك. ولا فاز تبدا منين تبدا؟ l'asymptote تبدا moins 90. عطيكش البريسtation de coupure ومن بعد subit un changement de 90. Donc انا كي بالضروره كي نلقى هكا راهو مش ندخل ديريكتومون مش ندخل بونت موان 1. كان ما عنديش بونت موان 1 راه مش نبدا من هنا. ما نعرفش انا جو مسوي بازي سير دي كونيسونس اللي انت شفتهم معايا في الكلاس. سافا ولا؟ Oui, oui, monsieur, ça va. Merci. خاطر سينو مش تخليني جو ديفلوب لي كالكول بور ديمونطري علاش موان 1 وعلاش موان 90 انسي دو سويت. دونك على كل كان فهمتني سي بون اون باس. كان تي انكور دي بروبليم دونك سي با ميشون جو ريبيت سا. Ça va, monsieur, فهمت. بارك الله فيك. توا نرجع لهنا. دونك متفقين كلنا اللي الفا يقال donc l'erreur de position c'est égal 0. Mais شفت système précis, précision de point de vue position c'est 100%. Ben توا كي نحب نشوف المارج دو غان مارج دو فاس. المارج دو غان قداش؟ c'est l'infini. والمارج de face je regarde où le gain il s'annule, je projette ça ici, donc نلقى البوان هذا marge de face. قداش 180 و 100 à peu près. لا 90 donc c'est 90. شنو تقول stabilité? Donc mon système est stable. ريتو كيفاش en analysant le diagramme de Bode de la F, je peux tirer plein de choses sur la stabilité de mon système, sur la précision de mon système. علاش ستابل؟ Hein? Il est stable, oui. علاش monsieur؟ On a donc marge de gain, marge de phase positif. Sachant que normalement, في السوجي تلقى روحك lié à un cahier de charge. نقارن به. ولكن dit bon, généralement في البراتيك on se contente d'une marge de phase de 45 degrés. بالنسبة لك انت pour le moment, on est en train de faire des exercices spontanés. Spontanément, on essaie d'analyser les choses. Donc, là, marge de phase, il est positif, marge de gain, il est positif. Le système, il est stable. C'est bon? اي Donc, là, j'ai voulu présenter ça. Ça, c'est bon. Donc, تفهمنا على البريسيزيون والstabilité d'un système. والrapidité, ce sont les performances. Maintenant, هو التو مكتوبة لي باي donc en fait c'est les pestes ou chaque fois c'est les pestes 2020-2021 لما حال التو نقري فيها من جماعة ما زلت سي با ميشون اي توا باش نحكيو في حاجة حلوة برشا اللي هي la correction d'un système asservi. La correction d'un système asservi. Ça va قاعدين تفهموا فيه بالباهي ها؟ اي
Oui, باهي. monsieur. بالله مش نسألكم سؤال وجاوبوني حتى كان تحبوا بار ميساج. Mhm. D'enseignement distanciel يتعب أكثر ولا بريزونسيال يتعبكم أكثر؟ monsieur تعب أكثر الديستانس يتعب distance. الديستانس يتعبك. كان تعرفوا الأستاذ قديش يتعب. أي monsieur. يعني تعب برشا مي حلو برشا وسيتي ان افونتور حلوة برشا. ايه باهي بس ماذا بيا نكمل يعني. شيخ بيه l'enseignement à distance وجي développe vraiment des compétences. باهي تلقى بروف يعمل فيه فور اما ساعات فما بروفيت بالحق ما يهمهمش الجمله هو يلزمو بوكو ديفور باش يقلوا بالباهي. حتى في البريزونسيال تي تروف توجور سا مش معناتها كان في الديستانسيال بنتي. ولكن انت دونك سي اون ابروش مزيانه برشا. وانا بيرسونيلمون اكتشفت بديت من العام الاول انا نقرر نعمل الديستانسيال واكتشفت اللي احنا سي دي بيان تيري دي مال. واكتشفت qu'on a adopté la méthode la plus stupide dans le monde pour enseigner. قبل depuis longtemps نستعملوا في ميثود ياسر خايبة. نلمدوا العباد نحطوهم في كلاس وبعد ذلك نبداو نقريو فيهم افيك استاذ وانسي دو سويت. الوغ كو ثما خير برشا من الامور هذه اللي هو l'enseignement distanciel. انت تشوف معناتها peut-être l'enseignement distanciel d'ici 5 ans 10 ans يولي هو كي شابوت لو موند اونتي. باهي نتعدى شويه مش وقته ان توكا ينجم يعوض. لا ما ينجمش يعوض. هي دوسمون هي اما تنجم تكون بار بورسونتاج دوسمون بشوي دونك اون فيت سا بو الي بون. هو سيتي ان ابروش حلوه برشا ياسر مزيانه وباهيه فيها دي كومبيتونس ا ديفلوبي فيها بوكو دو شوز ا فير. لا برودكسيون فيها صعيبه برشا سا ميريت بوكو ديفور وبور باش تقدم برودوي مزيان. باهي جافونس هاي توا باش نحكيو على حاجه ياسر مزيانه سي لا كوريكسيون دي سيستيم اسيرفي. توا انتم كان تتفكروا البنيه اللي بنيناها مع بعضنا ولا من اللي بدينا عملنا تقريبا 8 ولا 8 سيونس ابري 10 سيونس ميم با 8 سيونس 10 سيونس. عاودنا من الصفر حطينا كورسور في الزيرو وبدينا نخدموا مع بعض. سيتي دي سيونس اوتي وبدينا نشوفوا كيفاش اون موديليز ان سيستيم اسيرفي doucement شفنا l'outil نتاع transformer de la place, fonction transfert, simplification schéma bloc, diagramme de Bode. بعد ذلك شفنا l'identification expérimentale وتوا هاكم شفتوا les performances محلاهم. Ça c'est bien. Donc en résumé احنا بالنسبه لينا ديما نحبوا السيستم نتاعنا اللي نصنعوه on le réalise يبدا suffisamment performant. Cela veut dire quoi? Rapide, stable et précis. Et une fois le système n'est pas ni rapide, ni stable, ni précis, ولا واحدة منهم ماهيش مريقلة، شنو نعمل؟ نمشي نرميه أنا السيستم هذايا ونروح؟ لا، il faut le corriger. Et c'est faisable. فهمت؟ Donc كيفاش أنا je vais corriger le système? Alors pour améliorer les performances d'un système, on modifie la structure de l'asservissement. نزيدو un correcteur. Le correcteur هذا وين يتحط؟ يتحط généralement après le comparateur. Dans le but de faire quoi? De modifier le signal de commande Y de P. Le signal avec Y de P est un système non corrigé. نجمو déformer بدله. Non seulement ça. انت كي تحط C de P تميك لا FTBO نتاعك قداش تولي؟ C de P plus de P. صحيح. واحنا شنو شفنا؟ شفنا ال FTBO تأثر برشا على البريسيزيون. stabilité والبريسيزيون. صحيح. دونك أنا كي نبدل شوية ال FTBO je peux rendre le système c'est un système de classe 1 et du coup il est précis. Je peux jouer à des paramètres afin d'améliorer la rapidité, afin d'améliorer la stabilité. تفهم فيها ولا؟ باهي صحيح. فوالا. دونك شنو هاللي كوريكتور اللي موجودين؟ ثم réglage tout court du gain. On va jouer uniquement sur le gain de la FTBO. Le gain de la عندي هنا un correcteur سموه proportionnel. Le cas supérieur à 1, je vais augmenter le gain de la FTBO. Si je fais une simulation pour un système quelconque, j'ai deux réponses. لاحظوا لهنا عندكم
réponse هذه بالازرق pour قاعدين نشوف فيها en temps réel تشوفوا مازال ما وصلش. مازال مش تو وصلنا باهي عندي دو ريبونس سي بون تو اي تو سي بون هذايا pour k égale 1 بالازرق وبالاحمر هذايا تري انتررومبي pour k égale 50. شنو تلاحظوا؟ j'ai augmenté le gain pour k égale à 1 système مزين ومحلاه stable ما ثمش des oscillations. Mais qui كبرت le k à 50 شفتوا apparition de plusieurs oscillations et du coup le système devient moins stable. صحيح ولا؟ اي باهي باهي très bien. معناتها هلكت stabilité mais en contrepartie هذه c'est la réponse indicielle unitaire. تفهموا فيها؟ c'est la réponse indicielle unitaire. ركزوا معايا مليح باش نمشي للOneNote pour vous expliquer un tout petit peu le truc. هنا عندي possibilité d'utiliser d'autres outils كيما الماستر كيما beaucoup de choses. هكا علاش انا جيسي باش نجيبكم لهنا. باهي ترى لهنا انا réellement qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué في l'entrée échelon d'ampli. هذه l'échelon تاعي. فهمت؟ ترى كي تنجم تقيس لي ليرور لهنا شفتوا بين الريبونس بور كابي ايغال وليشلون تم ايرور تقريبا تاع 50%. ريتها ولا؟ ريتو ليرور 50%؟ باهي ولكن lorsque j'ai pris k égale 50 شنو j'ai beaucoup amélioré la précision. تقريبا l'erreur statique لهنا à peu près égale 2%. تفهم فيا ولا؟ يعني من شيرة كان طيحت في الكا j'ai réduit la valeur de k j'améliore la stabilité mais la précision malheureusement est raté. Mais si j'augmente K, là, j'améliore très bien la précision, mais la stabilité est donc malheureusement ratée. Yani, là, on ne peut plus vraiment trouver. Là, il faut trouver un compromis entre les. Je ne peux pas vraiment dire, voilà, monsieur, le système est précis. Mais à côté, c'est un système qui vibre, qui n'est plus stable. On ne se sent pas à l'aise donc vis-à-vis la stabilité. Donc voilà. Donc voilà, donc en fait, les deux remarques. Pour k égale à 1, j'ai une précision de... أنا ما عطيتكمش الشكور هذايا. Je l'ai partagé, les diapos هذوما. J'ai partagé ça avec vous. Hein? Est-ce que j'ai partagé ça avec vous? في البلوج في الواحد في الجروب. هيك مش الكور اللي عندنا مش نفس اللي موجود عندك. Mais j'ai partagé هذوما. C'est un استنى لحظة. حاول هنا هذا الجروب نتاعك. أعطيكم كوريجي ديكزامان وأعطيكم بارتي 3. شنو هي بارتي 3؟ ريتوها أنتوما بارتي 3 ولا؟ Quand est-ce que j'ai publié ça? Hier, donc certainement هذه.
c'est la stabilité. C'est la priori ماشي non هذه موجودة هاي هذه j'ai partagé ça avec vous hein أنا توا نحكي على هالديابو هذا داكوردو تشوف فيه ولا Oui, monsieur. D'accord, merci. Ok, ben, c'est bon. Ben. Ben, فهمتوا المشكل وين؟ الحل شنو؟ كيفاش نعمل؟ شكون عنده فكرة؟ نحل نعملوا نكبروا الكاء وعندنا البريسيجن ومن بعد نصلح الستابيليتي. كيفاش؟ صحيح اي كيفاش نصلح الستابيليتي؟ معرفش peut-être il y a un composant نخليك من بعد. Ben, chauffe, je vais expliquer ce problème avec le diagramme de Nyquist. Là, je vais prendre K égale à 1. ما فما حتى شيء، ما فما حتى correction. On est d'accord là-dessus? Je prends K supérieur à 1. نلقى هكا comme si j'ai appliqué une homote ici على le diagramme de Nyquist. Donc là, j'ai fait une homote ici. C'est bon? Si je demande, شنو لهنا صار؟ لهنا صار أنه la marge de phase، تو شوف قبل la marge de phase la marge de gain كبير plus ou moins. يا أخي كبرت في الكا marge de gain نقص. Cela veut dire quoi? La stabilité est touchée. Mais en contrepartie, le KBO, c'est de la FTBO, le KBO augmente. Et si le KBO augmente, la précision est inversement proportionnelle au gain de la FTBO. Donc ici, j'ai amélioré la précision. Si je diminue K, la précision est là. Donc en fait, la précision mérite donc en fait donc une amélioration. Mais en contrepartie, la stabilité, j'ai augmenté la marge de gain. قاعد تفهم فيا ولا؟ أي مساوي. Oui, monsieur. ما تنساوش هذا c'est la faible fréquence. من هنا cette partie c'est la faible fréquence. من هنا c'est la haute fréquence. D'accord? Donc la solution شنو هي؟ ماذا بيا أنا pour les faibles fréquences نربح la précision et pour les hautes fréquences نربح la stabilité. هاو كيفاش؟ Pour les faibles fréquences je me comporte avec K supérieur à 1. Pour les hautes fréquences, je me comporte avec K inférieur à 1. غادي تفهم فيا ولا؟ أي monsieur, ça va. Oui, monsieur, ça va. هاي la solution. قريتوها؟ هاي شكون يجاوبني؟ شكون يعطيني الحل هذا؟ الحل هذا موجود في الكوريكسيون بروبورسيونيل انتجرال. نزيدوا l'action intégrale. كيفاش l'action intégrale؟ ما تعرفوا l'action intégrale c'est de la forme 1 sur tau IP 1 sur P. P شنو هي؟ J oméga هكا ولا؟ Si oméga tend vers 0, C de P domine la FTBO. Si oméga tend vers l'infini, C de P n'a pas d'influence. Vers 0. Ça est donc en fait, on peut modifier le comportement pour les faibles fréquences. Et du coup, je peux améliorer quoi? Les faibles fréquences, on améliore le KBO. On augmente le KBO, donc on améliore la précision. Ainsi que dans la faible fréquence, donc tu peux améliorer le KBO. Et donc tu peux améliorer la précision. Mais la stabilité, تتمس في les hautes fréquences وهنا on peut rien faire. Donc on laisse à côté ce truc. Donc
pour un système avec, وانتم تتفكروا في البريسيجن شنو قلنا؟ يبدا un système de classe 1, il est comment? Le système est précis. Précis, Donc, qui n'applique action intégrale nécessairement, je rajoute un système au moins de classe 1. donc S'il contient l'action intégrale, donc déjà il est précis. فهمت؟ أو le type de correction. احنا ما نستعملوش correction intégrale وحدها. نزيدوا معها action proportionnelle. L'action intégrale permet d'améliorer la précision et l'action proportionnelle améliore la stabilité. شنو معناتها؟ نجي نختار KP afin d'augmenter marge de gain et assurer une bonne stabilité. On va نختار l'action intégrale dans le but d'améliorer la précision. C'est bon? Oui, monsieur. أنا بفسركم في الفلسفة العامة نتاع la philosophie générale de ces types de correcteurs. ثم un autre type de correcteur اللي هو le correcteur proportionnel dérivé. Donc dérivé شنو هو؟ La transformée de la dérivée de la fonction, c'est au d fois p. Et donc, ça permet de modifier pour les hautes fréquences. Pour les faibles fréquences, il n'a pas d'influence. Donc, la précision, la correction dérivée n'améliore pas la précision. Donc, la solution, sauf là, je peux améliorer les marges de gain. Donc, voilà, la solution, c'est utiliser l'action dérivée pour améliorer la stabilité et l'action proportionnelle pour améliorer la précision. تفهم فيها ولا؟ Oui, monsieur. Ben, document هذا téléchargé من le groupe. Je vais présenter les types de régulateurs industriels. Les régulateurs, il est composé par un comparateur et un correcteur. هذا نسموه régulateur. C'est la partie pensante du cerveau, du système. C'est le cerveau du système. Donc, il y a plusieurs types d'actions. Je vais présenter les actions élémentaires qui existent. Il y a l'action proportionnelle. Donc, le signal d'entrée epsilon de t va être amplifié ou réduit. Ça dépend. C de p dans ce cas, c'est égal à kp. Il y a l'action intégrale. Donc, y de t, c'est 1 sur tau i, l'intégrale de epsilon de t. Et la transformée de la place, c'est 1 sur tau ip. Il y a l'action dérivée. Et voilà les différents types de régulateurs. Il y a le régulateur proportionnel, ou le correcteur proportionnel, le correcteur proportionnel intégral, le correcteur proportionnel dérivé et le correcteur proportionnel intégral dérivé. Et il y a aussi le correcteur avance de phase. Je vais vous montrer quand même, donc en fait, des maquettes, au moins une fait le labo, qui fonctionne avec des correcteurs. Et vous allez voir vraiment l'influence de ces types de correcteurs sur les performances du système. D'accord? Bien. Je vais commencer avec la correction proportionnelle. La correction proportionnelle, avec l'exemple, je l'ai traité. Donc, comme vous voyez ici, assurer simultanément la stabilité et la précision avec la correction à action proportionnelle est difficile. Donc, il faut trouver le compromis et ça, c'est difficile. Donc là, je vais utiliser la correction proportionnelle intégrale. Un schéma bloc. Est-ce qu'on a la fonction transfert ici? C de P. هذه شنو هي هذه؟ شكون يعطيني الفونكسيون ترانسفير هذه نتاع entouré avec le rouge. Plus 1 لحظة. 1 sur TIP. 1 plus. Plus 1 sur TIP sur 1 moins. 1 sur TIP. TIP plus 1. Plus 1. Donc, au C de P, là, ça va être multiplié par KP. Voilà. Bien, à l'école. Donc, on va parler de ça. Donc, la séance prochaine, je veux partager avec vous des documents qui seront utiles. Ça va, on est très bien avancé. Donc, la séance prochaine, je clôture la partie automatique avec vous.
دونك باش نعطيكم تي دي نرجع هنا نرجع لكم للتيمز وين انتوما. Je vais partager avec vous un document. لا هي ما نجمش نعمل هاد الشيء. مسيو تنجم تهبط لنا على الفيسبوك خيرة؟ ليش على هذا ما تنجموش تاخذوه؟ لا ناش الكونفرساسيون بعد ما انا مش في الكونفرساسيون على مثلا دوسية نتاع تيمز على البي سي، على البي سي ما تلقاهاش على البي سي. داكور باهي. ايوه وسمعت باهي معقول برشا. دونك الاقتراحات كلها مقبولة. باهي شوف جي باش نعطيكم سي جي هذا سي جي بور سونتريني، فهمتني؟ هذا هاكا عطيتكم ليسباس باش تجاوبوا، تحاولوا إذا كانت نجموا تتبعوه فهمتني؟ هاكا 8 باج، والمرة الجاية نخدموا عليه هو، فهمتني؟ واش نجيب لكم واش نعطيكم ان سوجي كوريجي، فهمتم؟ هذا سي ان سوجي نتاع ماروك، سي ان سي ماروك، فهمت؟ ماشي صعيب، حلو، توسعوا بالكم فيه بشوي بشوي، فهمت؟ هذاك لو كوريجي، هاو الكوريجي عندكم، داكوردو؟ باهي. دونك شنو تحبوا انتم؟ توا هذوما تحبوا جو بارتاج سا في دونك خلينا نتهنوا على خاطر انا فريمون ديبوردي نجم ننساكم، فهمتني؟ ان شاء الله ربي ما. دونك هذا في الاكس بي سي تحبوا، الاكس بي سي تمشي للناس الكل. دونك فوالا نمشو بليتو نمشو لل USB. دونك هذايا بونسوار، تراو فيها الحكاية شير كوليغ، تتولوا كوليغ تولوا خير من لي كوليغ. 6 juin un sujet corrigé. باهي هيك كادو مش تلقاو. نعطيكم un autre sujet à préparer. هذايا تخدموه 6 juin à préparer. Pour la séance, tout est enregistré, hein? Bonjour, monsieur Moukhatanish. Publié. Ça va? حلو الميكرووات ما يصيرش، عملوا برشا فوضى توا، شوشوا. Oui, monsieur, ça va, merci. C'est bon, ouais. Ça va. Ça va. Ça va. Je mangeais, monsieur, présentiel. Présentiel, là, j'ai le mail officiellement, il est présentiel. J'ai من الوزارة. ما تبدوش شوف جي. لا monsieur مريقل. Collègues, le retour au présentiel est programmé pour lundi. C'est confirmé. Voilà le communiqué. تبعا لقرارات رئاسة الحكومة بتاريخ المتضمن للترتيب تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سيتم استئناف الدروس بداية من الاثنين. لا مفر أموركم واضحة. داكوردو؟ هاكا باش نبدو. فوالا خويا ربي يفضلكم، محلاها الخدمة معاكم. Bon courage. يعيشك مسيو، يعيش. Vous trouvez l'enregistrement